دوستان فصل دلافروز مبارک باشد. جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. نفس تازه نوروز مبارک باشد. در برابر دیگر جشنها نوروز از زمره عیدهای می باشد که آن را مردم تاجیک در قطار دیگر خلق و ملت ها با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می نمایند. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کشت و کار و ایام برابر شوی شب و روز است. تربیتگرندگان مؤسسه تا مکتب رقم 8 به نام نوروز جشن نوروز را با شادی و خرسندی پیشواز گرفتند. مربی کودکستان مذکور مرحبا برات و چاره‌بینی را آغاز نمود. درود و سلامی به پایان ما را بپذیرید مهمانان عزیز. امروز کودکان گروه آمادگی به مکتب برنامه بخشیده به عید نوروز عجم تیار نمودند که حالا پیشکش شمایان عزیزان دل دیده می‌گردانم. من از فرصت مناسب استفاده برده برای شمایان تنی صحت خاطر جمع رزق فراوان خواهانم. بگذار نوروز آمده ایستاده در خانواده هر یکی شما خوشی های بردوام آرد. آغوشی پر از یاسمن خوش آمدی نوروز من، آراسته باغ و چمن خوش آمدی نوروز من. از آسمان تا آستان گل میکند عالم همه، وصفی تو در هر ارجمن خوش آمدی نوروز من. زیباترین فصلی سال می باشم. با آمدی من چمن گریز و گوبیز می گردد، چشمه ها جوش می زند، طبیعت از نو احیا می شود. مبارک باد این جشن دل افروز، بخواهم بر شما گو وقتی فیروز. زیبندی غمرها گشته عزیزان، با شادی می رسید از عید نوروز. من بابا دهقانم، با امید تا نمی کارم، تا که دفترخوان مردم پر از نان نعمت شود. تاجیکستانی عزیزم گل گل شکوفان باشد. در این روز حقیقتا طبیعت رنگ دیگر میگیرد. روزها نو می شود. نوروز یا روز نو، آغاز زندگی نو است. نوروز تا فیروز باد، هر روز تا نوروز باد. ای صبح نوروزی سلام، ای بادی فیروزی سلام، ای در مکانی تاجیکان گل باغ نوروزی سلام. با آفتاب تابان با چهره شکوفان با زلف ابریشم نوروز میرسد باز. با ناله های بلبل، با ناز خنده گل، با لاله آواز نوروز میرسد باز. جشن نوروز یکی از جشن‌های باستانی مردمی تاجیک از مردمی ما هر سال 21 مارس این عید را جشن میگیرند.
اولین گوری بهاری با چهچک می باشد. بهار فصلی زیباترین سال است، خصوصا باشگاه استقبال گرفتن عید نوروز برای هر یک ما خصوصاً آن آرد. ای نوروزی جانی ما، بیش شوی مهمانی ما، آری فیض و برکت تو با در زخانی ما. نوروز ریزی نو است، به هم دیگر دیم دست، با یک تشبس نوروز جهان را با هم پیوست. نوروز ما جهانی است، این عید جاودانی است، در بین اهل عالم ایجاد ما جهانی است. باز بر دیاری زیبا منظری ما، بهاری نازنین قدم رنج نمود. با آمدن فصلی بهار ما تاجیکان عید نوروز را جشن میگیریم. خورسندی میکنن زنان و دختران دیگه سمنک مانده تا سحر نشسته رقص بازی میکنن. مبارک عید نوروزی مبارک، شکوه خنده و شادی مبارک، تمامی اون شادی یارتان باد، بهاری خانه آبادی مبارک. سمنکی نوروزی باشد پیامی نوروز، در گردی آن نشینه خرش دوار دلسه.
basarım. Şişlem Mekke'nin peşin molarım. Valizare, valizare basarım. Şişlem Mekke'nin peşin molarım. Şişlem Mekke'nin peşin molarım. Солнце и небо, виняйный стов, весь свет теплота, удивительных слов, праздника, весенний день, любви ангела, чудо, сияние любви. Светлый день 8 марта, мы хотим поздравить вас. Пусть сияет солнце ярко, дарит все счастливый глаз. В этот день 8 марта знаем все на свете, ведь от мамы и солнце ярче светит. Зоринки краше и солнце милей, дождь льется, мама моей. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Я целую твои руки, моя родная, ты нежнее всех на свете, я точно знаю. Мир на тебе дорожен, в моем сердце, обними меня покрепче, хочу согреться. Светлый день 8 марта, мы хотим поздравить вас. Пусть сияет солнце ярко, дали свет счастливых глаз. Мама — это самый родной и близкий человек, который поймет и поддержит. Кто, как не мамочка, даст совет и согреет душевным теплом. 8 марта самый прекрасный праздник. Это весенний день, всегда отмечали с любовью и теплом. Поздравьте своих мам, бабушек, сестренка, воспитатель, с праздником вас! Люблю и нежно поцелую, букете подарю. Ты всегда поддержишь, успокоишь, и от завтра злости мне укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой живую, с благодарностью руку твою целую. Смейтесь, смейтесь, улыбайтесь, часто на доску пайтесь, всем здоровья и добра, глазок близко и огня. К маме тихо подойду, мама крепко нему, с праздником его поздравлю и спасибо я скажу. Ходит наша бабушка, палочкой стуча, говорю я бабушке, вызови врача, выпусти лекарства, будете здоровы, если будет горько, ну что ж тут такого, ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем мяч, будем бегать, бабушка, прыгаем высоко. Ну что ж тут такого, это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора, я не заболела, просто я стара, просто очень старая, волосы седые, где-то потерялась, голову вниз, где-то за далеким, где-то за горой высокой, за водой глубокой.
люди, неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду, в одном театре найду. дар хотима мудирии кӯдакистони рақами 8 ба номи Наврӯз, Садбарг ҳамроҳқул ва тарбиятгирандагон ва дар симои ҳар яки онҳо кулли мардуми сарбаланди ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷашни Наврӯзи оламафрӯз самимона табрику муборакбод намуд. Наврӯзи оламафрӯз ба якояки шумо ҳамватанони азиз муборак бошад.